Good morning everyone. So আজি আমি কি start কৰিম medieval history ঠিক আছে আমাৰ ancient history completed right from prehistoric to 647 AD it is being completed ঠিক আছে back to descriptive classes hi hello so back to descriptive classes from today again ঠিক আছে medieval history আজি আমি start কৰিম from tripartite struggle মই যোৱাকালি অলপ কৈছিলো হয়নে tripartite struggle কি আছিল হেখিনি আমি আজি ডিসকাস কৰিম in details ঠিক আছে in details that doesn't mean each and everything মই line by line পঢ়ি যাম নকৰো তেনেকে কিন্তু যোনখিনি আপোনালোকৰ এক্সামিনেশন পইণ্ট অফ ভিউ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হয় মই হেখিনি পঢ়াই দিম ঠিক আছে কাৰণ ইন ডিটেইলছ আপোনালোকৰ নালাগে এনে টাইম ওয়েষ্ট কৰি লাভ নাই বাকিখিনি সাবজেক্টটো পঢ়িব আছে হয়নে ইন্ডিয়ান পলিটি পঢ়িবলৈ হলে মাথাটো বেয়া হ'ব এতিয়া ৰাইট গুটে সাবজেক্টটো ইট ইজ ভেৰি লেন্থি ৰাইট বি ইট ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী বি ইট ইন্ডিয়ান পলিটি এই দুটা সাবজেক্টে বহুত বেছি লেন্থি ওকে statement question আজি মই question answer নকৰাও আজি ইট ইজ ডেসক্ৰিপটিভ ক্লাसेस question answer কমপ্লিট হৈ গৈছে ঠিক আছে যোৱাকালি গুটেখিনি question answer কমপ্লিট হৈ গৈছে মানে আমাৰ ancient history কমপ্লিট হৈ গৈছে আজি medieval যেহেতু পঢ়াম today's class will be descriptive class APSC cut off কিমান হ'ব পাৰে OBC মই question paper এ চোৱা নাই ঠিক আছে একাৰণে মই যোৱাকালি সুধি আছিল পৰীক্ষা কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকৰ আপোনাৰ কিমান আহি আছে আপুনি ক্যালকুলেট কৰিছিল নে কিমান আহি আছে আপোনাৰ See, problem to ki hoy YouTuber classes ot statement based question hudise right joakali jonto class conduct korilu tate ako konba comment korise prothom kotha MCQ classes aniboi na lage right and moi jeta descriptive korao tetia sobore demand ahe ki ma'am MCQ moi ki korim I am a single person right I can't fulfill everyone's demands hoine so he karone moi mo classes kini moi jeneke korai asu moi teneke korai jam okay 90 আহি আছে ঠিক আছে যদি কোনবা জেনারেল ক্যান্ডিডেটে দিছে ডু লেট মি নো কিমান আহি আছিল ইমান তো ডিফারেন্স না থাকে বিটুইন জেনারেল এন্ড OBC এক্সাম কেনেকুৱা হৈছে বাৰু আপোনাৰ How was the examination Tell me examination কেনেকুৱা হৈছে বা আৰু যদি বেলেগ কোনবাই দিছে OBC ভালে হৈছে ন ঠিক আছে পাই আৰু যদি বেলেগ কোনবা ক্যান্ডিডেটে দিছে OBC ডু লেট মি নো আপোনালোকৰ মাৰ্কস কিমান গৈছে APSC গ্ৰেড 4 ৰ See এটা কথা মই কও হা হেতু স্টুডেন্টস অৰ এটা পার্সপেক্টিভ হয় লাইক when I was studying মোৰো এটো বস্তু আছিল but later on I realized কি এটো বস্তু ভুল হয় after examination হৈ যোৱাৰ পিছত ৰাইট আমাৰ মনত এটা বস্তু আহে কি বহুত ক্যান্ডিডেটস এটো দিছে মোৰ জানো হ'ব right there is a big question mark আমাৰ মনত হেতু বস্তু আহি যায় and তেতিয়া আমি কি হয় beat whether you give CC হলে তো কি হয় প্ৰিলিমছ দিলো তাৰ পিছত বহি আছে বলে ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব পাস কৰিম না না একোটো ঠিক নাই মেইনছৰ কাৰণে I will study it later on কিন্তু later on বুলি এইটো টাইম টু যায় কিন্তু গুছি যায় ৰাইট কাৰণ প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্ট দিওতে অলপ টাইম লাগে হয়নে এন্ড later on আমাৰ হেতু টাইমো নাথাকে হাতত later on মানে later on হৈ থাকে সো যদি আপুনি পৰীক্ষা দিছে কাট অফ কিমান যাব মই নাজানো অকল মই এক কোৱা নাই বাকি সবকে কৈছো পৰীক্ষা যেতিয়া দিছে বি কনফিডেন্ট কি মই পৰীক্ষা দিছো মোৰ ভাল হৈছে মোৰ এক্সামিনেশন ক্লিয়াৰ হ'ব ঠিক আছে এভৰিথিং ইজ your perspective মই আগতেও কৈছিলো হয়নে যেটা এটা ওয়ার্ড মই মেনশন কৰিছিলো যথা দৃষ্টি ইজ ইকুয়াল টু তথা সৃষ্টি বুলি মই কৈছিলো your perspective is equal to your reality right so আপোনাৰ যদি এক্সামিনেশন ভাল হৈছে বি কনফিডেন্ট ইনাফ কি মোৰ এক্সামিনেশন ক্লিয়াৰ হ'ব ঠিক আছে okay so we'll start with today's class that is medieval Indian history okay ঠিক আছে so medieval Indian history timeline to কি আছিল prehistoric era to 647 AD কিহৰ timeline আছিল it was of ancient Indian history ঠিক আছে আৰু medieval Indian history timeline to কি আছিল it was from 647 AD to 1757 AD onwards right so 647 AD কি হৈছিল it was associated with the death of Harsha and 1757 AD কি হৈছিল it was the battle of Plassey ঠিক আছে তাৰ মানে আমাৰ 1757 AD পৰা কি start হ'ব it will be the modern India okay
এটা ইউৰোপিয়ানছ বা ব্ৰিটিছাৰ যে আহিছিলে তেওঁলোক কাৰ কোৰ্টত আহিছিলে তেওঁলোক জাহাংগীৰৰ কোৰ্টত ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছিলে হয়নে সো জাহাংগীৰৰ কোৰ্টত আহিছিলে তাৰমানে জাহাংগীৰ কোনটো পাৰ্টত আছিলে হি ওয়াজ ইন দা মিডাইভেল ইণ্ডিয়া কিন্তু জাহাংগীৰৰ আগততো বাকি কেইজন ৰুলাৰ্ছ আছিলে হয়নে ডেকান সালতানেটৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম যেতিয়া বিজয়নগৰ বা বাহমনি এম্পায়াৰ পঢ়িম বাট তাৰে আগতে আমি কি পঢ়িম দিল্লী সালতানেটৰ বিষয়ে পঢ়িম ওকে এণ্ড বিফোৰ দি দিল্লী সালতানেট আমি কি পঢ়িব লাগিব আমি কিছুমান ডাইনেষ্টিজৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব দ্যাট ইজ ইন ডিটেইলছ ওকে So, but before that, we'll study about the tripartite struggle. Jokali eta moi glimpse disile about the tripartite struggle. Hetu ki asile? Tripartite struggle. Ta mane there were three dynasties: Gurjara Pratiharas, Palas, as well as Rashtrakutas. ঠিক আছে এই তিনি জনৰ মাজতে বা তিনিটা ডাইনেষ্টিজৰ মাজতে war হৈছিলে related to one particular territory. সেই territoryটো কি আছিলে? It was Kannauj. ঠিক আছে গুটেখিনি এৰিয়াৰে বা গুটেখিনি ডাইনেষ্টিৰে কি লাগিছিলে they wanted to take over Kannauj হেকাৰণে Kannaujer কাৰণে কি হৈছিলে তেওঁলোকৰ মাজতে ফাইট হৈছিলে this was basic the background of tripartite struggle okay ঠিক আছে so tripartite struggle following the reign of Harshavardhan Rajput emerged as the dominant force in North India right after Harshavardhan কি আছিলে Rajpuতৰ কি আছিলে they were the dominant force okay so next কি আছিলে between 750 and 1000 CE three significant empires rose to prominence right okay so three significant empires westor pora kun ahibo westor pora asile it was Gurjara Pratiharas right eastor pora asile Palas and from south it was the Rashtrakutas ঠিক আছে এটুই asile ki teolokor basic zone and teoloke ki lobo bisarisile they wanted to fight for Kannauj okay they wanted to fight for this particular territory so Gurjara Pratiharas they ruled from the western parts of India Palas ruled the eastern parts of India and the Rashtrakutas ruled the Deccan region right ekhini moi draw kori disu so eulokor major jonto conflict asile hey conflict to ke ki boli jana jay hey conflict to ke tripartite struggle boli jana jay okay এতিয়া ট্ৰাইপাৰ্টাইট স্ট্ৰাগলৰ মাজত গুটেখিনি নালাগে কিন্তু কি লাগিব ডাইনেষ্টিজৰ ফাউন্ডাৰ খিনি লাগিব যেনেকে গুৰজাৰা প্ৰতিহাৰাস ফাউন্ডাৰ কোন আছিল এইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট ওকে সো why Kannauj মই যে কলো Kannaujer কাৰণে ফাইট হৈছিল why Kannauj because Kannauj কি আছিল it was located in the Ganga Valley ঠিক আছে Ganga Valley যদি located হ'ব তাৰ মানে কি হ'ব maximum trade কৰ পৰা হ'ব maximum trade will be from this particular zone right হেতু সময় কি আছিল trade কেনেকে কৰিছিল এয়াৰক্ৰাফট আছিল জানো nasile so what was the mode of trade it was the waterways hoine so Ganga Valley located asile Kannauj hekarne ki korisile teolokor main concentration ki asile Kannauj asile bole moi jodi Kannauj to loilo teta ki koriba parim moi trade koriba parim via the Ganga Valley main motive was their trade okay next ki asile it was strategically and commercially very important because ships jodi ahi ase right ships jodi ahi ase moi ki koriba parim moi trade koriba parim dhuniya ke hoine moi main bostu etoi koisilo it was the trade The Kannauj lay on the Ganga trade route. It was connected to the Silk Route. Okay, Silk Route. মই যেতিয়া কুশানাস পঢ়াইছিলো তেতিয়া মই Silk Route কথাটো মেনশন কৰিছিলো হয়নে and হেখিনি Silk Route কাৰ ওচৰত আছিল it was near about Kannauj right Kannaujer কাষতে কি আছিল it was the Silk Route that passed through that particular area. Kannauj had also been the capital of Harshavardhan. Harshavardhan কেতিয়া লৈছিলে Kannauj as a capital after the fight with whom after the fight with Shashank right Shashankor logot jete fight hoisile why because Shashank had killed his brother Rajyavardhan hoine and has abducted his sister Rajeshri so he karone Harshavardhanor logot kar fight hoisile Harshavardhanor logot fight hoisile kar it was of Shashank and then he acquired the Kannauj and later on Kannauj ki korile Thanishwaror logot merge kori dile right okay this was the area ekhini area kar asile this was of the Palas and this particular area of the Gurjara Pratiharas aru ekhini kar asile it was of the Rashtrakutas right and teoloke kar karone fight korisile for a central territory known as Kannauj okay so first important participant kun asile it was the Gurjara Pratiharas teolokor timeline it is 730 to 1036 AD okay it originated from the Gurjars ki asile mainly they were the pastoralists let me know pastoralist mane ki hoy anyone what do you mean by this term pastoralist anyone let me know
তেওঁলোক কোন ৰিজনৰ পৰা বিলং কৰিছিলে দে বিলং টু দ্য গুজৰাট ৰাজস্থান ৰিজন ঠিক আছে ইয়াতে গুজৰাট প্ৰতিহাৰাজ দি আছে গুজৰাট ৰাজস্থান ৰিজনৰ পৰা বিলং কৰিছিলে এণ্ড দে ৱেৰ মেইনলি pastoralists as well as what as well as warriors jete dia ase ki hoy right they were pastoralists as well as sorry they were pastoralists as well as warriors kintu gurjara pratiharajor majot eta bostu important ki hoy je তেওঁলোকৰ এজন রুলার আছে সেই রুলার জনৰ নাম কি আছিল ইট ওয়াজ মিহির ভোজা ওকে যাৰ কি কব পাৰো কন্ট্রিবিউশন বহুত বেছি আছিল ৰিলেটেড টু দা গুজৰা প্ৰতিহাৰা dynasty okay and he was the devotee of whom devotee of Vishnu and this is the reason why he is known as what why this Mihir Bhoja he was also known as Adi Varaha okay so dynasty founder kon asile founder was Harishchandra kintu Mihir Bhoja kon asile Mihir Bhoja was an important ruler okay so it was established around Jodhpur in the southwestern Rajasthan and it adopted and it stopped the eastward extension of the Arab armies ঠিক আছে Arab extension কেতিয়া হৈছিলে মই Arab পঢ়াইছিলো নেকি আপোনালোকক বা যেতিয়া মই Arabs ancient history কৰাইছিলো নে বেলেগ বেচত কৰাইছো do let me know মই পঢ়াইছো যদি Muhammad bin Qasimor junto invasion asile hetu ma পঢ়াইছিলো নে ইয়াত নে বেলেগ বেচত কৰাইছো So Gujara Pratiharaja যেতিয়া রুল কৰি আছিল তেতিয়া কি হৈছিল Arab invasion হৈছিল ঠিক আছে it was Muhammad bin Qasim তেওঁ যেতিয়া ইনভেড কৰিছিল কিন্তু গুজৰা প্ৰতিহাৰাজে কি কৰিলে তেওঁলোকে আৰবজৰ লগত ফাইট কৰিলে and ফাইট কৰি they had stopped the expansion of the Arab armies okay next they had prevented Arab forces from crossing beyond the Indus river right so this was their area and তেওঁলোকে কি কৰিছিল Arab invasion যেতিয়া হৈছিল and they had successfully prevented the Arab army from entering into India okay they were famous for what famous for sculptures as well as the carved panels and they had built open pavilion style temples ঠিক আছে ইয়াতে মই আৰু এটা কথা কৈ দিও ইয়াতে ডেসক্ৰিপটিভ স্লাইডস মই কিন্তু দিয়া নাই একদম পয়েন্ট ওয়াইজ দি আছো এইখিনি পয়েন্ট কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় when it comes to your examination point of view ঠিক আছে ডেসক্ৰিপটিভ যদি মই কৰাই দিও classes will be very very boring and medieval history part টো তেনেকুৱাই হয় ঠিক আছে এই কাৰণে যোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় মই সেইখিনি দিছো বাকিখিনি নালাগে okay So finest example of the architecture ki hoy it is the Khajuraho okay important question Khajuraho ki hoy Khajuraho is a UNESCO World Heritage Site see important question keneke form hoy Khajuraho temples kontu dynasty banaisile porikha jodi hude what will be the answer to this question it is the Gurjara Pratiharaj june Khajuraho temple to banaisile questions kini eneke form hoy right and it is what it is a UNESCO World Heritage Site okay see current affairs or logot jodi moi relate koru Current affairs of question bur keneke ahe aji jodi kiba newsot information ahi ase related to UNESCO World Heritage Site so question to amar examination to ki hobo he UNESCO World Heritage Site ki hoy ba konkhini sites asile notun ami bhabu hoine porikhat current affairs score pora die right recently Harappan civilization or karone eta excavation 2025 ot recently noy last year or kotha newsot ahisile right ba amar president e ki korisile Dholavira visit korisile so Dholavira ki hoy Dholavira is a IBC site হয় নে IBC site হয় so Dholavira related questions আমি expect কৰিব পাৰো right by UNESCO World Heritage Site related আমি question expect কৰিব পাৰো so questions কিনি এনেকে form হয় বা মই আপোনালোকক যেতিয়া IBC পঢ়াইছিলো তেতিয়া মই কি কৈছিলো যে Harappan script টো কি হয় it is undeciphered হয় নে আমি এটো decipher কৰিব পৰা নাই because it is pictographic in nature right so যেতিয়া তেওঁলোকৰ recently কি হৈছে there was an article যত কি কৰিছে they had given awards june etu script to decipher koriba paribo telokak awards dia hobo right so hekini ki hoy this is the process in which the current affairs are asked in the questions or in the examination ami keteba bhabu question paper dikhile por pra ahise etu question ami to news ot pokhai nai kintu news ot eneke teloke question khini hute okay this is the way so hekarne current affairs follow kora to kintu bahut beshi important okay so Khajuraho temple ki hoy it is a UNESCO World Heritage Site and the Sanskrit poet Rajshekhara lived in the court of Mahendra Pala okay it is fact na lage this is not important
So Mahendrapala কোন আছিলে? Mahendrapala was the son of Mihir Bhoja. মই কৈছিলো হয়নে important ruler কোন আছিলে এটো dynasty? Important ruler was Mihir Bhoja. Mihir Bhoja was an important ruler of this particular dynasty. Okay. And Mihir Bhoja, he is also known as what? Since he is a devotee of Vishnu, he is also known as Adi Varaha. Add this fact, okay? Yat sake diya nahi. Is also known as Adi Varaha. So porikha jodi hudi ase Adi Varaha boli kak jana jay, it is Mihir Bhoja. Okay, thik ase. The Arab traveler Al-Masudi visited the Pratihara Empire. Okay, Al-Masudi kar time on ahisile? He came during the time of Pratiharas. Again an important fact. Thik ase, Al-Masudi kar time on ahisile? He came during the time of the Pratiharas. Okay, there are many students getting involved. Okay, do let me know jodi apnaloke grade 4 porikha dise, APSC grade 4 porikha dise, kiman ahi ase marks jodi apnaloke count korise. Mo ke ejone hudi ase cut off kiman jaba pare, moi karone baki hokolor marks hudi asu. Do let me know kiman ahi ase jodi apnaloke saise, cross check korise. So important rulers of the Pratihara dynasty kon asile? It was Nagabhatta I. Okay, he was one of the most famous Pratihara ruler. Also 90 palm. Okay, 90. Okay, general OBC. Please mention if you belong to some category also. Okay, so Nagabhatta I ki korisile? He successfully repelled the Arab invasion and was defeated by Rashtrakuta king Dhruva. Where is the pen? Rashtrakuta king Dhruva. Okay, nalage ekhini important rulers or naam monot rakhile hol Nagabhatta I. Next, Vatsa Raja, teo ki korisile? He made Kannauj as his general. 90. Okay, anyone else? And his expansionist policy led to conflicts. See, conflicts are main reason ki hoy? Conflicts are main reason is the expansionist policy. Eta jodi apnar kiba territory ase, moi jodi hetu acquire koribo lao, apuni beya pabone bhal pabo? Obviously beya paba. Muk ki without any war apuni territory dibo niki? Nidiye. So conflict or main reason ki asile? It was the territorial expansion. And eta bostu hoday monot rakhibo, be it present day scenario, thik ase, be it Venezuela, be it America, mane be it USA, be it China, be it anything, be it India or anything. Ba ami jetia modern Indian history pohim, ami pohim about the Marathas, Mysore, everything. 90 OBC general 90 aha cinnamon. Okay, wait, moi kiba koi asile eta kotha koi lo. Thik ase, so be it anything, eta philosophy hoday monot rakhibo. Thik ase, be it ancient India, modern India ba present day scenario, eta line keep it in your mind, that is enemy's enemy is a friend. ঠিক আছে, এটো লাইন বা এটো ফিলসফি আজিৰ দিনতো সবে ফলো কৰে। enemy's enemy is a friend, right? दुश्मन का दुश्मन ही दोस्त होता है, হয়নে? সো ইয়াতেও কি আছিল? this three were the enemies, কিন্তু কানজৰ কাৰণে কি কৰিলে? দুটা টিম বা দুটা ডাইনেষ্টিজ they have teamed up, right? So এটো ফিলসফি যদিও এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়াত ইউজ হৈছে, মডাৰ্ন ইন্ডিয়াটো ইউজ হৈছে বা মিডাইভেলতো ইউজ হৈছে, আৰু লগতে আমি প্ৰেজেন্ট ডে সিনাৰিওটো আমি এটো বস্তু আমি চাব পাৰো, right? So enemy's enemy is a friend. এটো ফিলসফি আপোনালোকে আৰু ভালকে গম পাব যেতিয়া আমাৰ মডাৰ্ন ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পঢ়াম। ওকে, সো তেওঁলোকৰ যোনটো এক্সপানশনিষ্ট পলিসি আছিল, this led to what? This led to the conflicts. মুক্ত অকল দুজনে মাৰ্কস কৈছে, এজন OBC 90, এজন জেনাৰেল 90. হাউ কেন আই সে? বাকি কেজনৰ কলে ভাল আছিল, কোনে কিমান যদি পৰীক্ষা দিছে এন্ড কাৰ কিমান আহি আছে along with the categories you belong to. ঠিক আছে? Okay, next কি আছিল? This particular Vatsa Raja, তাৰ কাৰ লগত ফাইট হৈছিল? He had also fought with Dharmapala. Dharmapala কোন আছিল? He belonged to the Pala dynasty. Also Rashtrakuta kingৰ লগতো ফাইট হৈছিল, মানে গুটেখিনি লগতে তেওঁলোকৰ ফাইট হৈছিল, and this led to the beginning of tripartite struggle. Okay, next was Nagabhatta 1, Nagabhatta 2. Okay, হেখিনি ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয়, ঠিক আছে? Okay, এটো ইম্পৰ্টেন্ট কি হয়? Nagabhatta 2 rebuilt the Somnath Shiva temple. Okay, so kune rebuild korisile? It was rebuilt by the Nagabhatta 2.
So Mihir Bhoja বা Bhojavan, he was the greatest Pratihara ruler, right? Greatest Pratihara ruler আমাৰ ক্লাছৰ starting তে কৈছিলো, he defeated the Palas as well as the Rashtrakutas. Okay, capital কি আছিলে? Capital was Kanauj. এটো important হয়. Kanauj was also known as what? Kanauj was also known as Mahodaya. ঠিক আছে, বা Mahodaya বুলি আমি কাক জানো? It is Kanauj. Class timing is from 11:30. New student, মইতো আগতে কৈছো 11:30 পৰা মোৰ ক্লাছ হয় বুলি. So this is an important fact. Which particular area is also known as Mahodaya? It is Kanauj. Jeneke ami Rajgirok ami ki boli ko? Rajgir is also known as Girvi Raja, right? So that in that way, Kanauj is also known as Mahodaya. Okay, and he was a devotee of Vishnu, and he is also known as Adi Varaha. So Adi Varaha boli kak jana jay? Adi Varaha is Mihir Bhoja. Okay. So the Pratiharas, তেওঁলোকক কোনে overthrow কৰিলে? They were overthrown by the Ghaznavids, right? And later on, with the territories later being ruled by Chauhanas and Rajput nalage. ঠিক আছে, এখিনি Chauhanas, Chalukyas, Solankis, Parmars এখিনি nalage. এখিনি আমি UPSC লেভেলত পঢ়ো, আপোনাৰ মানে এখিনি পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট নহয়, ঠিক আছে, ইমান ইন ডেপথত পঢ়িব নালাগে। যিখিনি লাগিব মই সেইখিনি কৰাই দিম। They were overthrown by the Ghaznavids, ইমানখিনি মনত ৰাখিলে হ'ব। Next কোন আছিলে? Next was the Palas of Bengal, right? Founder কোন আছিলে? Founder was Gopala. যেতিয়া আপোনালোকে যিকোনো ডাইনেষ্টি নপঢ়ক কিয়, be it Harshavardhan, be it Palas, be it anything, just remember তেওঁলোকৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে, ঠিক আছে। আগত যোৱাকালি ক্লাছতো মই কৈছো Cholas Cheras Pandyaso যেতিয়া মই কৰাই দিম তেওঁলোকৰ ডিটেইলছত নালাগে। Cholas ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে, তেওঁলোকৰ পোৰ্ট কি আছিলে, ক্যাপিটাল কি আছিলে, ইম্পৰ্টেন্ট রুলার্স, খতম, নালাগে ইমান ডিটেইলছ। ওকে, হা, Gopala, correct. So Palasৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে? It was Gopala. Capital কি আছিলে? It was Munger in Bihar, right? So Pala kingdom territory কিমানখিনি আছে? It was Bihar as well as Bengal. Major cities কি আছিলে? Patliputra, Vikrampura, Tamralipti. Tamralipti কি আছিলে? It was a port city of the Guptas. ঠিক আছে, port city of the Guptas. Tamralipti was the port city of the Guptas. Okay. Next, Palas কি কৰিছিলে? They were the follower of what? They were the follower of Buddhism. ঠিক আছে, তেওঁলোকে কোনটো religion follow কৰিছিলে? They were the followers of Buddhism. Okay. They had invited noted Buddhist scholars Dipankara and Shankarakshita who introduced a new form of religion. There এখানে নালাগে। The Palas also had significant trade, cultural links with southeastern parts of Asia. বহুত বস্তু দি দিছে, ঠিক আছে, নালাগে। Okay. Okay, the Pala period is often regarded as the golden era in the history of Bengal. This is important. Okay, which particular era is referred to as the golden era in the history of Bengal? Bengal যদি mention করা আছে, it will be Pala period. By এনে যদি golden age of Indian history হয়, it will be Gupta period. ঠিক আছে, ইয়াতে কিন্তু students বহুত problem হয়। Okay, so Pala period is often regarded as golden age of history of Bengal. যদি mention করা আছে, it will be Pala period. আৰু যদি আমাৰ এটো mention কৰা নাই, golden age of Indian history যদি সুধিছে, it will be the Gupta period. Studenter যাতে ইয়াতে একো confusion নহয়। Okay, so Pala armies কি আছিলে? They were renowned for their vast elephant cavalry. Okay, ইয়াতে যোনটো আছে, the Pala power was eventually overthrown by Sena dynasty. ইয়াতে আমাৰ এজন ruler আছিলে যাৰ নাম আছিলে Lakshman Sena, and তাৰে পৰা আমাৰ Lakshman era start হৈছিলে। ঠিক আছে, যোনখিনি eras মই কৰাইছিলো তাৰে আন্ডাৰত কি পৰিছিলে? Lakshman era. Okay, so founder কোন আছিলে? Founder আছিলে Gopala. Important rulers দি আছে, কিন্তু ইয়াত কি হ'ব? He was the founder. Okay, founded the Pala dynasty, replacing the later Guptas of Magad as well as the Khagra dynasty. নালাগে। He built the famous, this is important, he built the famous Odantpuri monastery in Bihar, which is the largest monastery after the Nalanda University. ঠিক আছে, after Nalanda University, second largest কি আছিলে? Second largest was the Odantpuri monastery. ক'ত আছিলে? It was in Bihar. কোনে বনাইছিলে? It was made by Gopala. ঠিক আছে, but it was built by Gopala. Next কোন আছিলে? Next was the Dharmapala. Dharmapalaৰ নামটো আমি আগতে শুনিছো নে? আজি স্লাইডত যেতিয়া মই পঢ়াই আছিলো Dharmapalaৰ নামটো,
This particular Dharmapala, তেওঁ কি found কৰিছিলে? He was the founder of what? He was the founder of Vikramshila University. ঠিক আছে? কোনটো university? He was the founder of Vikramshila University. And he also did what? He also revived the Nalanda University. Founder কোন আছিলে? Founder বেলেগ আছিল আৰু revival যদি সুধিছে, revival কোনে কৰিছিলে? Revival was done by Dharmapala. Good afternoon. Okay, Gupta period is called the golden age of Indian history. ঠিক আছে? So he also revived the Nalanda University. কিন্তু founder কোন আছিলে Nalanda University? It was Kumara Gupta, মানে Gupta dynasty founder আছিলে। কিন্তু revive যদি সুধিছে, revive কোনে কৰিছে? It was done by Dharmapala. Dharmapala was also the founder of the Vikramshila University. Okay? Next কোন আছিলে? Devpala. He expanded the empire to include Assam. এটো যেতিয়া Assam portion কৰোৱা হ'ব তেতিয়া কিন্তু একেলগে এটো বস্তু লিংক কৰা। ঠিক আছে? মেমে কিমানখিনি পঢ়াইছে মই গম নাপাওঁ, মই চোৱা নাই মেমৰ ক্লাसेছ, কিন্তু এইখিনি বস্তু তাতে লিংক কৰা হ'ব। ওকে? And his inscription proclaims his victories over the Hunas, Gurjaras as well as the Dravidas. Important কি হয়? Vajradettai কি লিখিছিলে? Vajradetta was the author of what? Lokeshwara Sataka. ঠিক আছে? Books and authors খিনি important হয়, কিন্তু books and authors খিনি মই separately নকৰাও, because separately যদি মই কৰা classes বেলেগ লাগি যাব, নহলে মই GK ক্লাছত include কৰাই দিম, যদি লাগে সেইখিনি আপোনালোকৰ do let me know if you want separate class for books and authors. আৰু যদি নালাগে এইখিনি ইয়াতে আপোনালোকে পিডিএফত পাই যাব, যোনখিনি মই ইয়াতে দি আছো সেইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয়। যেনেকৈ মই যোৱাকালি কৈছিলো দাণ্ডিনে কি লিখিছে? দশা কুমাৰা চাৰিতম, হয়নে? সো কাব্য দশা কুমাৰ চাৰিতম সেইখিনি কোনে লিখিছিলে? This was written by Dandin. This was separately question which I have taken in the class. So তেনেকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰে, বা যদি পিডিএফত এনেকৈ যদি দিয়া থাকে সেইখিনি আপোনালোকে নোটছ বনাব পাৰে, বা যদি আপোনালোকৰ ডিফাৰেন্ট ক্লাছ লাগে do let me know. Okay? Do let me know what is your like wish. Separate class কৰিব লাগিব নেকি? Separate কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, fine. Next কোন আছিলে? Next was the Rashtrakutas. মানে Rashtrakutas ক'ৰ পৰা আছিলে? ডেকানৰ পৰা আছিলে, বা southern parts of India পৰা তেওঁলোকে belong কৰিছিলে, and they used to do what? তেওঁলোকৰ fight to আছিলে for Kannauj. Okay? Rashtrakuta meaning কি হয়? Chief of the Rashtra. Rashtra মানে কি হয়? Rashtra means territory. হয়নে? Chief of the Rashtra. Capital কি আছিলে? Capital was Malkhed. Okay? They were frequently engaged in conflicts, right? Conflicts কিহৰ কাৰণে হৈছিলে? Just because of territorial expansion, right? এইখিনি বস্তু মই আগতেও কৈছো, enemy is a friend. Okay. So Krishna III কোন আছিলে? He was the last significant ruler of the Rashtrakutas, right? And in 972 CE, capital was burned into ashes by United Opponents. নালাগে এইখিনি, Rashtrakutas one for the নালাগে. You don't need it. Important ruler, right? Founder কোন আছিলে? Founder was Danti Durga. ঠিক আছে? পৰীক্ষাত কি সুধিব? Founder. এইখিনি ইমান ডিটেইলছত নহদে। So founder কোন আছিলে? Founder of Rashtrakutas, it was Danti Durga. Founder of Rashtrakutas, it was Danti Durga. He was a feudatory of the Chalukyan king Kirtivarman to সেইখিনিও নালাগে। Founder টোৱে important হয় আমাৰ কাৰণে। Okay? So next কি আছিলে? Next was Krishna I. He had expanded the empire to include present day Karnataka as well as the Konkan. Okay? Important rulers are আৰু এটা বস্তু দিয়া নাই নেকি? Build the rock cut temple, Kailashnath temple. Okay, this is important. Kailashnath temple কাৰ টাইমত বনোৱা গৈছিলে? Kailashnath temple Krishna I ৰ টাইমত বনোৱা গৈছিলে। Okay, this particular fact is important. Kailashnath temple ক'ত আছিলে? It was at Ellora caves. This was built during which particular ruler? It was built during the Rashtrakuta ruler named as Krishna I. Amok Varsha, right? Amok Varsha কিয় important হয়? He is also known as Ashoka of the South. ঠিক আছে? Ashoka লগত আমি কি পঢ়িছো? Ashoka Chanda. কাল Ashoka. এইখিনি আমি ancient history পঢ়িছিলো। তেতিয়া মই কৈছিলো নে Ashoka নামৰ বহুত কেইজন ruler আছে, বা বহুত কেইজন rulersক আমি Ashoka নামেৰে জানো। যেনেকৈ বেলেগ বেলেগ নাম থাকে Ashoka Chanda, but Ashok word to mention কৰা থাকে। So he is also known as what? He is also known as Ashoka of the South, and is compared to Gupta king Vikramaditya. ইয়াত যদি Vikramaditya কৈছে তাৰ মানে it is compared to Chandragupta II. Not Skandagupta, ঠিক আছে? So Chandragupta II লগত তেওঁ compare কৰা গৈছে, and he established a new capital city in Manekheta known as modern day Malkhed. Okay? This particular Amok Varsha কি লিখিছিলে? He had written Kavi Raja Marga. Okay?
So Kavi Raja Marga kune likhisile? It was written by Amog Varsha. ঠিক আছে, again a very important fact, Kavi Raja Marga kune likhisile? It was written by Amog Varsha. Etu ki ase? It was a Kannada book on poetics. Okay. So what was written by Amog Varsha? It was Kavi Raja Marga. Ha, Kanishka was also known as second Ashoka, right? Moi hetue koisu Ashoka namar bahut kejon rulers asile ba bahut ami Ashoka namere represent koru. He authored Kavi Raja Marga Kannada and Prashnottar Ratnamalika in Sanskrit ba Prashnottar Malika. ঠিক আছে, Prashnottar Malika বুলিও কয়, Prashnottar Ratnamalika বুলিও কয়, and he was a follower of Jainism. Okay, he had led successful expedition to Kannauj, defeating Nagabhatta as well as Dharmapala. মানে কাক defeat করিলে? Pratiharas as well as the Palas. Okay, see Cholas, Cheras, Pandyas যোনটো মই কৈছিলো in details মই নকৰাও, কিন্তু ইয়াতে একদম হৰু হৰুকে দিয়া আছে, just a small brief summary, right? Cholas, they were also known as what? Also known as Imperial Cholas of Tanjore. Founder kon asile? Founder was Vijayalaya. But before I go to Cholas, any doubts? Any doubts still here? Jodi doubts nai, do let me know. Jodi doubts ase, teteo do let me know. Clear, right? Okay. এই Cholas দুজন important ruler asile. Hey, important ruler দুজৰ নাম কি asile? Raja Raja and his son Rajendra I. Okay. কিন্তু founder কোন asile? Founder was Vijayalaya. Okay, next আমি কাৰ বিষয়ে পঢ়িম? Next we'll study about Raja Raja I. He was the greatest Chola ruler হয়নে, who elevated the Chola empire to become the largest dominion in southern parts of India. Okay. The titles খিনি important হয়, ঠিক আছে? Titles খিনি কি কি asile? Jayan Konda, Shivapad Sekhara as well as Mumidi Chola. Okay, let me see more personal notes sake belek kiba dia ase. This particular Raja he is also attributed to build a temple. Okay, hey temple to naam ki asile? This temple was also known as Brihadeshwara temple. ঠিক আছে, ta kuntu temple banaisile? He had also made the He is also the founder of Brihadeshwara temple. So founder of Brihadeshwara temple kun asile? It was Raja Raja I. Okay. So he defeated the Cheras and Pandyas. Tuma koisilu hoine ki ki asile southern parts of India? Cholas, Cheras and Pandyas. Kintu Cholas they emerged to be the victorious because Raja Raja I ki korisile? Cheras and Pandyas ok teo defeat korisile. Brihadeshwara temple of Tanjore. Then he had constructed the Rajarajeshwara Brihadeshwara temple dedicated to Shiva at Thanjavur. Etia Thanjavur likha ase. Thanjavur is also the name of Thanjore. Thanjore ba Thanjavur same hoy. Thik ase, yate jate confusion no hoy. So Brihadeshwara temple, it was also known as Rajarajeshwara temple. Okay, teo nijor namote he korisile Rajarajeshwara temple, but it was dedicated to whom? It was dedicated to Shiva. Okay. Next, his son or naam ki asile? It was Rajendra I, right? He defeated and conquered the entirety of Sri Lanka. Teo ki korisile? He had taken his territorial extension to Sri Lanka as well. This particular Rajendra I, he had taken the title of what? Taken the title of Gangaikonda Chola. ঠিক আছে, he had taken the title of Gangaikonda Chola. It has already porikhat hudise Gangaikonda Chola title to kune loisile? Gangaikonda Chola title was taken by Rajendra I. Okay, and he had also built a city named as Gangaikonda Cholapuram. ঠিক আছে, নিজৰ টাইটেলৰ ওপৰতে বেস কৰি তেওঁ এখন সিটি বনাইছিলে which was named as Gangaikonda Cholapuram. Okay, you can include it. Gangaikonda Chola ki asile? Gangaikonda Chola asile তেওঁৰ টাইটেল.
টেম্পল আৰ্কিটেকচাৰ ইন ডিটেইলছ নালাগে ঠিক আছে কোনটো টেম্পল কোনটো ডাইনেষ্টিৰ পৰা বিলং কৰে বা কোনটো টেম্পল কোনটো ৰজাই বনাইছিলে সেইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব সো গংগাইকোণ্ডা চোলা কি আছে ইট ওয়াজ দ্য টাইটেল টেকেন বাই ৰাজেন্দ্ৰ ওয়ান কিন্তু মই যদি গংগাইকোণ্ডা চোলাপুৰম বুলি কৈছো দিস ওয়াজ আ This was what? This was a city. Okay, this was a city built by Rajendra I and he later on made it his capital. ঠিক আছে city asile first তে and later on to ki korile Gangaikonda Cholapuram to teo nijor capital boli banale aru teo nije title to ki loisile the title was Gangaikonda Chola. Okay, next starting with the Delhi Sultanate ঠিক আছে এখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে মই আপোনালোকক কোৰা নাছিল মোহাম্মদ বিন কাসিম তো ইয়াতে দিয়া আছে ওকে এনি ডাউট ষ্টিল ছোলা যে বাকিখিনি নালাগে ঠিক আছে নালাগে হে কাৰণে মই কৰবা নাই এনি ডাউট ষ্টিল ইন দা ছোলাছ যদি ডাউট নাই মই ডাইৰেক্ট এখিনি কৰাই দিম Delhi Sultanate Delhi Sultanate is important. Baki agor khini founder and ki koy to important rulers khini important and architecture. Any doubts still here? Nalage Tamil literature books. ঠিক আছে you don't need it. ইমান ডিটেইলস নহলে Okay, so Delhi Sultanate যদি আমি start কৰিছো period কি আছিল 1206 to 1526 so 1526 ত কি হৈছিল 1526 ত আছিল আমাৰ first battle of Panipat ঠিক আছে 1526 is associated with what it is associated with the first battle of Panipat Okay, 1526 first battle of Panipat ঠিক আছে so period from 1206 to 1526 first battle of Panipat হৈছে তাৰ মানে কি হৈছিল আমাৰ বাবৰ আহিছিলে right Mughal emperor যদি বাবৰ তো আগতে আহিছিলে but Mughal emperor established হৈছিলে from 1526 কিন্তু 1206 to 1526 ৰ যোনটো period হয় that particular period is known as Delhi Sultanate okay ঠিক আছে so Muhammad bin Qasim কোন আছিল he was the first Muslim invader in India. Important question. So first Muslim invasion in India ketia hoisile? First Muslim invasion in India. First Muslim invasion in India kune korisile Muhammad bin Qasim. Ketia ahisile 712 AD. Ahi kuntu area loisile ahi teo Sindh loisile. Ahi teo ki korisile ahi he had captured the Sindh okay Sindh teo capture korisile next Sultan Mahmud of Ghazni ki korisile he had led about 17 expeditions of India keta expedition korisile he had led about 17 expedition kot attack korisile Somnath temple right Somnath temple was attacked by whom Somnath temple was attacked by Mahmud of Ghazni see confusion ki hot hoy Mahmud of Ghazni and Muhammad Ghori ইয়াৰে মাজৰ ষ্টুডেন্টৰ বহুত কনফিউজন হয় কিন্তু যদি সোমনাথ টেম্পল আছে মোৰ কোৱেশ্চনত ইট উইল বি Mahmud of Ghazni তেওঁ আহি কি কৰিছিলে সোমনাথ টেম্পলত হি হ্যাড অ্যাটাকড ওকে so 1025 he attacked and raided the most celebrated Hindu temple of Somnath situated on the east coast of Kathiawar okay next কোন আছিল next was Muhammad Ghori so he had invaded India and was defeated by Prithviraj Chauhan in the first battle of Terrain right Muhammad Ghori jeti ahisile ahi kar logot fight hoisile Prithviraj Chauhanor logot fight hoisile and unfortunately Muhammad Ghori he was defeated but when he was defeated he could not digest his defeat right and next ki korisile next he had fought this second battle of Terrain again with Prithviraj Chauhan ako eta battle korisile Prithviraj Chauhanor logot and tate ki korisile tate Prithviraj Chauhan was defeated see okay ইয়াতে আৰু এটা থিওৰি কি আছে
আচ্ছা ঠিক আছে ইউ আৰ কমেন্টিং বাট লেট মি টিচ ৰাইট মই এইখিনি বস্তু পঢ়ুৱাই নাই আপুনি জানে বাট বাকি ষ্টুডেণ্টে গম নাপায় ন তেওঁলোকক মই পঢ়াব লাগিব সেইখিনি ৰাইট ইট ইজ ভেৰি গুড ইউ নো আপোনাৰ ৰিভিজন হৈ আছে ঠিক আছে বাট লেট মি টিচ মই বাকি ষ্টুডেণ্টছক পঢ়াই দিওঁ ঠিক আছে তাহাঁতেতো গম নাপায় তাহাঁতে শিকিব আহিছে ৰাইট অ'কে সো কি আছিলে মোহাম্মদ ঘোৰী ভাৰ্চেছ পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ মাজত দুটা বেটেল হৈছিলে ঠিক আছে কি আছিলে ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ টেৰাইন কেতিয়া হৈছে 1191 আৰু সেকেন্ড বেটেল অফ টেৰাইন কেতিয়া হৈছিলে 1192 ফাৰ্ষ্ট বেটেলত কোন ডিফিট হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট বেটেলত মোহাম্মদ ঘোৰী ডিফিট হৈছিলে আৰু সেকেন্ড বেটেলত কি হৈছিলে সেকেন্ড বেটেলত পৃথ্বীৰাজ চৌহান ডিফিট হৈছিলে ওকে ইয়াতে আৰু এটা বস্তু ইয়াতে বহুত হিষ্টৰিয়ানে কয় কি ইয়াতে এজন মানুহ আছিলে যাৰ নাম আছিলে জয়চন্দা ওকে যাৰ নাম আছিলে জয়চন্দা জয়চন্দা was from Gahadawala dynasty ঠিক আছে কোনটো ডাইনেষ্টিৰ পৰা তো বিলং কৰে হি বিলং টু দা Gahadawala dynasty ওকে এটো কিছুমান হিষ্টৰিয়ানছে বিলিভ কৰে পৃথ্বীৰাজ চৌহান লাভ দি ডটাৰ অফ জয়চন্দা ঠিক আছে পৃথ্বীৰাজ চৌহান লাভ দি ডটাৰ অফ জয়চন্দা এণ্ড সেই কাৰণে কি কৰিছিলে জয়চন্দা was against their relationship and সেই কাৰণে জয়চন্দাই কি কৰিছিলে মোহাম্মদ ঘোৰীক হেল্প কৰিছিলে টু ডিফিট পৃথ্বীৰাজ চৌহান ঠিক আছে আই গেছ পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ ৱাইফৰ নাম সয়োগিতা আছিলে ঠিক আছে সো she was the daughter of Jayachanda and Jayachanda was against this and সেই কাৰণে জয়চন্দাই কি কৰিছিলে মোহাম্মদ ঘোৰীক হেল্প কৰিছিলে টু do what to kill পৃথ্বীৰাজ চৌহান or to defeat him in the battle of Terain ঠিক আছে এনেটো কেতিয়া হৈছিলে ইনসিডেন্টটো ইট was in the 1192 মই যে কৈছিলো enemies enemy is a friend so পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ কাৰণে কোন enemy আছিলে it was Jayachanda his father in law হয়নে আৰু enemy কোন আছিলে it was মোহাম্মদ ঘোৰী so enemies enemy is a friend so জয়চন্দাই কি কৰিলে জয়চন্দাই গৈ মোহাম্মদ ঘোৰীৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশিপ কৰিলে to defeat whom to defeat পৃথ্বীৰাজ চৌহান but defeat কৰি কি হল it was পৃথ্বীৰাজ চৌহান কোন আছিলে হি son in law আছিলে হয়নে কিন্তু তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ গৈ এটো বস্তু কৰিছিলে সো enemies enemy is a friend এটো পলিসি আপুনি আপোনালোকে যতে ইউজ নকৰক কিয় it will be successful ঠিক আছে enemies enemy is a friend মানুহৰ সাইকোলজিটো তেনেকৈ কাম কৰে ৰাইট সো enemies enemy is a friend okay সো মোহাম্মদ ঘোৰী কেতিয়া আহিছিলে ফাৰ্স্ট বেটেল অফ টেৰাইন কেতিয়া হৈছিলে it was with পৃথ্বীৰাজ চৌহান 1191 second battle of Terainot কি হৈছিলে পৃথ্বীৰাজ চৌহান was defeated okay next he may be considered as the founder of Muslim rule in India so পৰীক্ষা যদি question আহিছে founder of Muslim rule in India কোন আছিলে it was whom it was Mohammad Ghori language কি আছিলে it was Persian and this is the picture of Mohammad Ghori okay ঠিক আছে during this period of over 300 years 5 dynasties rule in India ঠিক আছে পাঁচটা ডাইনেষ্টি আছিল কি কি আছিল slave dynasty Khalji dynasty Tughlaq dynasty Said dynasty as well as the Lodhi dynasty last Lodhi ruler কোন আছিল it was Ibrahim Lodhi ঠিক আছে and this particular Ibrahim Lodhiৰ লগতে কি হৈছিল বাবৰৰ এটা war হৈছিল that particular war is known as first battle of Panipat কেতিয়া হৈছিল 1526 and হেতু battle-তে when Babur won next summer কি start হৈছিল we have started the Mughal emperor কিন্তু এখিনি কি হয় এখিনি আমাৰ আছিল Delhi Sultanate এতিয়া good afternoon Delhi Sultanate আৰু Mughal-ৰ মাজত কিন্তু ডিফাৰেন্স আছে বহুতে এটো বস্তু গম নাপায় বা বহুতৰ এখিনি বস্তুত কনফিউজন হয় Delhi Sultanate and Mughal emperor কিন্তু বহুত বেলেগ ঠিক আছে Delhi Sultanate-ত আমাৰ এখিনি ডাইনেষ্টি আছিল ৰাইট কি ডাইনেষ্টি আছিল আমাৰ it was slave dynasty Khilji dynasty Tughlaq dynasty Said dynasty as well as the Lodhi dynasty আৰু Mughal dynasty বা Mughal যদি আমি স্টার্ট কৰো হেতু কাৰ পৰা হ'ব that will be started from Babur ঠিক আছে so this was the background okay since Jayachanda had helped him right Jayachandai কি কৰিছিল Jayachandai কাক হেল্প কৰিছিল মোহাম্মদ ঘোৰীক হেল্প কৰিছিল কিন্তু মোহাম্মদ ঘোৰীয়ে যেতিয়া গম পালে Jayachandai নিজৰ son in law againstত গৈ মোক হেল্প কৰিছে Mohammad Ghori be able to trust Jayachanda কেতিয়াও ট্ৰাষ্ট কৰিব নোৱাৰে সো মোহাম্মদ ঘোৰী আৰু জয়চন্দাৰ মাজত কি হল আৰু এটা war হল that particular war is known as what that particular war is known as battle of Chandevar okay কেতিয়া হৈছিল 1193 কিছুমান কিতাপত 94 ও দিয়া আছে ঠিক আছে 1191 কি হৈছিল Terain right কাৰ মাজত হৈছিল মোহাম্মদ ঘোৰী ভাৰ্সেস পৃথ্বীৰাজ চৌহান ইয়াত কোন জিকিছিল পৃথ্বীৰাজ চৌহান okay second কেতিয়া হৈছিল 1192
This is also known as second battle of Tehran. কাৰ মাজত হৈছিলে again same Mohammad Ghori versus Prithviraj Chauhan. কিন্তু ইয়াত কোন জিকিছিলে Mohammad Ghori with the help of whom? With the help of Jay Chanda. ঠিক আছে, Jay Chanda কোন আছিলে? Jay Chanda was the father-in-law of Prithviraj Chauhan. Okay, this thing is clear? ADRE আহিব না ma'am? আহিব কিয় নাহিব? Obviously আহিব. ঠিক আছে, 1192 this was what? This was the second battle of Tehran between whom? Between Jay Chanda between Mohammad Ghori as well as Prithviraj Chauhan. ইয়াতে কোনে হেল্প কৰিছিলে? Jay Chanda হেল্প কৰিছিলে and who won? Mohammad Ghori. ঠিক আছে, but Mohammad Ghori কি দেখিলে? Jay Chanda নিজৰ son-in-law against তে war কৰিছে, so he will be an easy target for me, right? So next কি হৈছিলে? Battle of Chandewar. কাৰ মাজত হৈছিলে? Between Jay Chanda and Mohammad Ghori. ইয়াত Jay Chanda was defeated and Mohammad Ghori won. And এইটোৱে কি হৈছিলে? আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো মুছলিম ৰুলাৰ এষ্টাব্লিশমেণ্ট ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল। ঠিক আছে, সো Jay Chanda যোনটো ভাবিছিলে ইয়াক ডিফিট কৰিব, পৃথ্বীৰাজ চৌহানক ডিফিট কৰিলে আই উইল বি দি সুপ্ৰিম ওৱান, তেওঁ সুপ্ৰিম হৈ থাকিব পাৰিলে জানো? নোৱাৰিলে, হয়নে? আল্টিমেটলি নিজৰ টেৰিটৰিটো গ'ল। সো এনিমিজ আ ফ্ৰেণ্ড, এইটো লাইন ইচ এণ্ড এভৰি এৰিয়াজত যদিও এপ্লিকেবল, কিন্তু নিজৰ বেনিফিটৰ কাৰণে কিন্তু সদায় এপ্লিকেবল নহয়, ৰাইট? The third person here won. Third person কোন আছিল? ইয়াত Mohammad Ghori আছিল, কিন্তু তেওঁ কি কৰিলে? নিজৰ টেকটিক্স লৈ he had won it, right? Yes, 5 dynasty মই এক্সপ্লেইন কৰিম ইন ডিটেইলছ কৰি দিম। ঠিক আছে, ইন ডিটেইলছে কৰাম মই এইখিনি। ওকে, ওকে, দ্য ফাৰ্ষ্ট ডাইনেষ্টি দিল্লী সালতানেটত আমাৰ কি আছিলে? যেতিয়া আপোনালোকে পঢ়িব ফ্লো চাৰ্ট বনাই পঢ়িব পাৰে, ঠিক আছে? সো ডাইনেষ্টিজ খিনি আপোনালোকে এনেকে কৰিব পাৰে। দিল্লী সালতানেট, ঠিক আছে, স্লেভ ডাইনেষ্টি, খিলজি ডাইনেষ্টি, সো এনেকে আপোনালোকে পাঁচটা আছিলে, পাঁচটাৰ মাজত কি আছিলে সাব পইণ্টছ বনাইও আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে। সো ফ্লো চাৰ্ট হলে আপোনালোকৰ পঢ়িবলৈ ইজি হ'ব। ওকে, ঠিক আছে, সো স্লেভ ডাইনেষ্টি, দিস পাৰ্টিকুলাৰ স্লেভ ডাইনেষ্টিটোক আমি কি নামেৰে জানো? স্লেভ ডাইনেষ্টি ইজ অলসো নন এজ ইলবাৰী ডাইনেষ্টি। ঠিক আছে, টাইমলাইন কি হয়? 1206 to 1290। স্লেভ ডাইনেষ্টি ইজ অলসো নন এজ ইলবাৰী ডাইনেষ্টি। বহুতে এইটো কথা গম নাপায়, সো পৰীক্ষাত ইলবাৰী ডাইনেষ্টি দেখিলে ষ্টুডেণ্টছ গেট নাৰ্ভাছ কি আছিলে ইলবাৰী ডাইনেষ্টি, কিন্তু স্লেভ ডাইনেষ্টি যোনটো আছিলে that particular dynasty it is also known as Ilbari dynasty. Founder কোন আছিলে? Founder was Qutbuddin Aibak, right? Originally Qutbuddin Aibak কোন আছিলে? He was a slave of Muhammad Ghori, কিন্তু later on কি কৰিলে? Muhammad Ghori territory দি দিছিলে, and he karne this particular dynasty is also known as slave dynasty because Qutbuddin Aibak was a slave of Muhammad Ghori. Okay, this is the reason. Okay, so he founded the slave dynasty, was also known as Lakbaksh because of his generosity. He was a very generous ruler. He karne to ki boli jana jay, he is also known as Lakbaksh. ঠিক আছে, because of his generosity. So পৰীক্ষা যদি question সুধিছে Lakbaksh বুলি কাক জনা যায়, it is Qutbuddin Aibak. Okay, so Qutbuddin Aibak কি কৰিছিলে? He laid the foundation of Qutub Minar. ঠিক আছে, ফাউন্ডেশন লে কৰা and build কৰাৰ মাজত ডিফাৰেন্স আছে। ঠিক আছে, ফাউন্ডেশন লে কোনে কৰিছিলে? ফাউন্ডেশন was laid by Qutbuddin Aibak, কিন্তু বিল কেতিয়া কৰিছিলে সেইখিনি মই later on বুজাই দিম। ঠিক আছে, he built what? He built Quwwatul Islam Mosque and Arai Din Ka Jhopra. ঠিক আছে, first mosque in India যদি question সুধিছে, first mosque in India কি আছিলে? It was the Quwwatul Islam Mosque and Arai Din Ka Jhopra এটো এটা mosque আছিলে, কিন্তু first mosque যদি মোক সুধিছে it will be Quwwatul Islam Mosque. Okay, Qutbuddin Aibak যে Qutub Minar to launch কৰিলে, this was dedicated to whom? This was dedicated to a Sufi saint. Okay, Sufi saint known as Qutbuddin Bakhtiar Kaki. See, Qutub Minar দিয়া আছে, তেওঁৰ নামও Qutbuddin Aibak হয়, তো ষ্টুডেন্টৰ মাজত কনফিউজন কি হয়? তো নিজৰ কাৰণে বনাইছিলে, ৰাইট? কিন্তু নিজৰ কাৰণে বনোৱা নাছিলে। He had dedicated this particular Qutub Minar to a Sufi saint known as Qutbuddin Bakhtiar Kaki. তেওঁ ডেডিকেট কৰিয়ে তেওঁ কুতুব মিনাৰ বনোৱাটো তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। ঠিক আছে, কিন্তু কমপ্লিট কৰিব পৰা নাছিলে। ওকে, and he had died while playing polo or shogun. This polo was also known as shogun. Okay, এইটো question আগতে আহিছে, what do you mean by shogun? Shogun মানে it is a game.
Polo ki hoy apnaloke gome pai. So Polo was also named as Chaugan. Okay. So Aibak ki asile? Aibak was a great patron. Okay, great patron of learning as well as he patronized leaders, mane writers. So hekhini nalage baru, hekhini iman depth of moi najano PPT di ase na. It was this dynasty was also known as the Mamluk dynasty, and Aibak is considered as the real founder of Muslim rule in India. Okay. Aibakok kyo real founder boli jana jay? Because Muhammad Ghori jodio ahisile teo ki korisile Muslim rule establish korisile. Kintu Muslim rule jodio establish korisile Muhammad Ghori ki asile? Muhammad Ghori kintu expansionist policy asile, right? And he used to do what? And he used to fight and control the territory. Kintu Qutbuddin Aibakor ki asile? Qutbuddin Aibakor expansionist policy nasile. Thik ase teo iman fight sadi ko kora nasile, and he was happy with whatever he got. He was happy with whatever Muhammad Ghori gave him as a slave. ठीक है से तो हेखिनी लोय ते असले हे कारणे due to generosity he was also known as what? Also known as Lak Baksh. ठीक है से this is important fact. And this particular dynasty, slave dynasty, Ilbari dynasty, Mamluk dynasty same hoy. ठीक है से slave, Ilbari, Mamluk it is the same. And this particular Aibak he is considered as the real founder of Muslim rule in India. Okay. Next কোন আছিল? Next was Iltutmish. Mongols attack কৰিছিলে ঠিক আছে Iltutmishৰ টাইমত, and for this particular reason তেওঁ কি কৰিছিলে? তেওঁ তুৰ্কানী চেহেলগানী ফৰ্ম কৰিছিলে or চালিসা. চালিসা মানে কি হয়? 40 means what? It means 40. মানে a group of 40 powerful Turkish nobles. And later on কি হল? Later on এই Turkish nobles ৰে power to বহুত বেছি increase হ'বলৈ start কৰিলে, but Iltutmishৰ টাইমত নহয়, it was in the later part. Okay. Divided his empire into iktas, that is assignment of land in lieu of salary. Introduced two type of points. Okay. Ekhini nalage. Ikta system kune introduce korisile? Ikta system was introduced by Iltutmish. Aru eta important fact ki hoy? Silver tanka and copper jital kune introduce korisile? It was introduced by Iltutmish. ठीक है sir, this fact is important. Silver tanka ba copper jital kune introduce korisile? This was done by Iltutmish. Iltutmishৰ timeline to ki ase? It was from 1210 to 1236. Introduced the Ikta system as well as the formed the Turkani, Chehelgani or Chalisa, a group of 40 powerful Turkish nobles. Okay. This Iltutmish, he was also known as real founder of the Delhi Sultanate, and Iltutmishe ki korisile? Delhi took নিজৰ capital বনাইছিল. Agote capital ki asile? Agote capital was Lahore. Okay, and Iltutmishe ki korisile? He made Delhi as his capital. Okay, this was done by whom? This was done by Iltutmish. Teo ki korisile? Qutb Minar construction jonto Qutbuddin Aibake start korisile, he had completed. Okay, completed the construction of Qutb Minar. Qutb Minar construction to teo complete korisile. Start kune korisile? Start was done by Qutbuddin Aibak, dedicated to Qutbuddin Bakhtiar Kaki, a Sufi saint. Aru complete kune korisile? Completion was done by Iltutmish. Okay, aru teo ki korisile? Teo ejon author patronize korisile. Teor naam to ki asile? His name was this fact is important. Teo ejon author patronize korisile. Teor naam to ki asile? His name was Minhaj ul Siraj ba Minhaj us Siraj boli ase kisuman kitapot US by UL. June ki likhisile? June likhisile Tabaqat-e Nasiri. So Tabaqat-e Nasiri kune likhisile? This was written by Minhaj us Siraj. Okay, kar court asile? He was in the court of Iltutmish. Okay, this particular fact is important. Ki pohilo ami Iltutmishৰ কাৰণে? Teo ki korisile? He formed Turkani, Chehelgani or the Turkish 40 বুলিও কয়. ঠিক আছে, Turkish 40 or the Chalisa group ki asile? Group of 40 powerful Turkish nobles, right? Nobles মানে কি কব পাৰো আমি? কোৰ্টত asile তেওঁলোকৰ, right? Divided his empire into Ikta. Ikta system kune introduce korisile? It was also done by Iltutmish. Aru ki pohisu? Completion of the Qutb Minar kune korisile? Done by Iltutmish. Teor courtot kun asile? Minhaj ul Shiraz. Okay, he was the author of Tabaqat-e Nasiri. Okay, these facts are important. He has also introduced silver tanka as well as the copper jital.
Next, Razia Sultan, first and last Muslim woman ruler of medieval India. So first and last Muslim ruler of medieval India কোন আছিলে? It was whom? It was Razia, right? তেওঁ কি কৰিছিলে? Disregarded the parda system. Parda system যোনটো আছিলে আগতে ফলো কৰিছিলে ৰুলাৰজে বা তেওঁলোকৰ ফ্যামিলি, কিন্তু তেওঁ কি কৰিছিলে? ৰাজিয়া সুলতানে এইখিনি বস্তু ডিসregard কৰিছিলে। Okay, Iltutmish wanted his daughter Razia to be the next queen, right? মানে তেওঁ বিচাৰিছিলে ৰাজিয়া যাতে ৰুল কৰক, কিন্তু তেওঁৰ কোৰ্টৰ যোন কেইজন নোবেলছ আছিলে, ৰাইট, টাৰ্কিশ 40 বা টাৰ্কিশ 40 আছিলে, তেওঁলোকে কিন্তু বস্তুটো প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে। তেওঁলোকে কৈছিলে যে নাই, ছোৱালী এজনী আমাক ৰুল কৰিব নোৱাৰিব বা আমি ছোৱালীৰ শাসনত আমি নাথাকো, ৰাইট। তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে, কিন্তু ইলতুতমিশ he definitely wanted his daughter to become his successor. Okay, so she disregarded the parda system and he married Altunia. কাক মেৰি কৰিছিলে তাই? She married Altunia, the governor of Bhatinda, and he was killed by bandits in a forest while she was in a fight. This was the conspiracy of the Turkish Chalisa or the Turkish 40. Okay, conspiracy কৰিয়ে তেওঁ she later on died. Okay, next কোন আছিলে? Next was the Balban. Balbanৰ এইটো ইয়াত দিয়া নাই, ইমান বেছিকে দিয়া নাছিলে চোন। Balban separated military department, finance department. Balbanৰটো ডিটেইলছ কৰাব লাগিব, তেওঁৰটো ইম্পৰ্টেন্ট আছিলে, বেছি বস্তু দিয়াই নাই। ঠিক আছে, Balbanৰটো I will tell them to add. ঠিক আছে, কিছুমান বস্তু ইয়াত দিয়া নাছিলে Balbanৰ, I will tell them to add, বা নহলে মই যেনেকে লিখি লিখি পঢ়াও মই তেনেকে পঢ়াই দিম Balbanৰ। ঠিক আছে, বাকিখিনি কৰা নাছিলে। শিষ্টা পাইব সেখিনিও দিয়া নাই। ঠিক আছে, বাকিখিনি বাকি ডাইনেষ্টিজ খিনি মই এক্সপ্লেইনে কৰি দিম বাৰু গোটেইখিনি। I will complete it. কালিও চাগে খতম নহব। Okay, any doubts still here? Any doubts? Delhi Sultanate বা মুঘল আমি যেতিয়া পঢ়ো, আমি অকল কি পঢ়িম? Will study founder, important architecture, তেওঁলোকৰ যদি important কিবা contribution আছিলে, যেনেকে ইলতুতমিছৰ আমি কি পঢ়িলো? তুৰ্কানে, চেহেলগানি, 40-40, right? টাৰ্কিশ 40 সেইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয়, তো যোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি সেইখিনি পঢ়ি যাম। ঠিক আছে, ইয়াত নালাগে, বা ওয়াৰ্ডছ খিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয়। মুঘল যেতিয়া আমি পঢ়িম, মুঘলৰ তাতে আমাৰ ওয়াৰ্ডছ খিনি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব, বা তেওঁলোকৰ যদি কিছুমান ওয়াৰ্ডছ আছে সেইখিনি আমি পঢ়িম। ইম্পৰ্টেন্ট কি আছিলে? তেওঁলোকৰ আমাৰ আৰ্কিটেকচাৰ। সো মুঘলৰ যোনটো ইনফ্লুয়েন্স আছিলে বা যোনটো মুছলিম আৰ্কিটেকচাৰ আছিলে, সেইখিনি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব। ঠিক আছে, যেনেকে আমি কি পঢ়িলো? কুৱাতুল ইছলাম মস্ক, আৰাই দিন কা ঝোপড়া, ৰাইট? কোনে বনাইছিলে? দিছ ওয়াজ ডান বাই আইবাক। হয়, এইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব। যেনেকে আমাৰ মোহাম্মদ বিন তুগলাক আছিলে, তুগলাক ডাইনেষ্টি, হি ওয়াজ অলসো নন এজ হোৱাট? হি ওয়াজ অলসো নন এজ দি ওয়াইজ ফুল। কিয় জনা যায় তেওঁ ওয়াইজ ফুল? তেওঁ কি কৰিছিলে? টাইমৰ আগতে বহুত বস্তু তেওঁ কৰি ল'ব বিচাৰিছিলে, কিন্তু আলটিমেটলি সেইখিনি বস্তুৱে কি কৰিলে? তেওঁৰ কাৰণে দিছ বিকেম দি ৰিজন অফ ডাউনফল, ৰাইট? এইখিনি বস্তু আমি ডিছকাছ কৰিম টুমৰো। এনি ডাউটছ ষ্টিল হিয়াৰ? এনি ডাউটছ? ক্লিয়াৰ ন? অ'কে, ঠিক আছে। সো মিডাইভেল কমপ্লিট কৰি ল'ম মই সোনকালে, বেছি টাইম নল'ম মই মিডাইভেলত, বাট মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীত আই উইল টেক সাম টাইম। অ'কে, মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যনছখিনি বহুত বেছি আহে, এণ্ড মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীটো অলপ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইকাৰণে মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীটোত মই অলপ টাইম ল'ম। ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, গান্ধিয়ান এৰাটো মোষ্টলি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সো তাৰে পৰা কুৱেশ্যনছ বহুখিনি আহে। অলছ' দি ৱাৰ্ছ, মডাৰ্ণত যোনখিনি আমাৰ ৱাৰ্ছ হৈছিলে, যেনেকৈ এংলো মাৰাঠা ৱাৰ, এংলো মাইচৰ ৱাৰ, সেইখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইমান ডিটেইলছত নালাগে, বাট ৱাৰ হৈছিলে এণ্ড ৱাৰৰ লগত এটা ট্ৰিটি হৈছিলে, সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' তেনেকৈ আমি সেইখিনি পঢ়ি ল'ম মডাৰ্ণৰ কাৰণে। আৰু মেইনলি লাগিব আমাৰ ফ্ৰম 1905 পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল।
পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলৰ পৰা এইখিনি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব টিল 1947 ঠিক আছে এইখিনি ডিটেইলছ আমি পঢ়িব লাগিব ওকে জাষ্ট আই উইল ৰিকুৱেষ্ট ইউ অল টু মেক নোটছ ঠিক আছে নিজে নোটছ বনাব পিডিএফটো আপোনালোকে পাবই বাৰু বাট নিজে নোটছ বনাব কাৰণ পিডিএফ খিনি ফোনত থাকে আৰু লাষ্টত পঢ়া নহয় ঠিক আছে ওকে question যদি নাই doubt যদি নাই fine I'll end my today's class I will meet you all tomorrow at 11:30 ঠিক আছে ক্লাছৰ টাইম 11:30 কেতিয়াবা মোৰ আহোতে অলপ লেট হৈ যায় so max to max 11:40 I start the classes ঠিক আছে continue with your revision okay keep revising ADRE কাৰণে important হয় Assam Police কাৰণে important হয় be it RRB SSC everything কাৰণে important হয় also মই যোৱাকালি সাকে দেখিছো আপোনালোকে কৰিছে I don't know RRB সাকে grade 4 or notifications ওলাইছে so if you are eligible you can apply right ঠিক আছে so continue with the preparation and continue with the revision I'll end my today's class thank you so much